qui n'a même pas atteint la population 1 million, des centaines sont tués et c'est du jamais vu dans notre pays. C'est vrai, on a du pétrole, on a des poissons, on a beaucoup de choses qui peuvent nous faire vivre mieux, comme les Qataris, comme le Koweït, comme les Émirats. Malheureusement, on n'a que des délinquants, des assassins qui ne font que nous écraser. C'est la raison pour laquelle vous voyez des parents, des enfants, tout. Pourquoi? Puisqu'on nous écrase et il n'y a personne pour nous défendre. Là maintenant, on va commencer. Mais avant tout, comme on est là pour notre État, les Comoriens, on doit commencer la l'hymne nationale et après on va écouter un discours qui sera lu par notre président, c'est un docteur Alidi Ben Alidi. On commence notre hymne national et là vous allez suivre la chute. Beramu isi pepeza inani ukombozi pia Edaula ibenuga Tasi babu ya hedini Voya sagaya Unu komoria Narikeni Yamagaba Yagubenta Yamasiwa Yetu Wasiwa komoro da mutima Wasiwa komoro dinijima Yamasiwa razaliwa Yamasiwa yarelea Molane arisaidia Narikeni adima Rivente watania Mahaba ya dini na dunia Beramu isi pepeza Rangu mwezi sita ya jie Edaula ibenuha Sisi wazatu zikatua Maore na nzuwani Mali na ngazija Narikeni Yamahaba Ya ubeza Ya masiwa Azali, l'assassin, Macron, complice, Azali, l'assassin, dégage. Maintenant, je vais appeler notre président, le président de la paix ou la collectif de Paris pour l'état de droit aux Comores. Je vais l'appeler et nous vous appelons de suivre le discours. Vous vous demandez pourquoi on est là. Justement, on est là. Nous sommes des Comoriens qui ne réclament que l'état de droit, la paix, la liberté, la démocratie comme la France le veut aussi. Donc, il y a eu un hold-up en 2019 commis par le putschiste dictateur Assoumani Azali. Il a tué, il a volé, il a écrasé. On n'a même pas accès de l'eau potable. On n'a même pas accès de l'électricité. On n'a rien, ni l'éducation, ni l'enseignement, ni la santé. On n'a rien du tout. Et ce dictateur, il est là en train de tuer. Ça fait une semaine, il a tué nos frères. Nous vous appelons à suivre le discours de notre docteur, monsieur docteur Ben Alidi. Non, il faut dire. C'est une lettre ouverte aux représentants délégués auprès de l'UNESCO. Excellences, Mesdames et Messieurs, le 12 octobre dernier, le pouvoir dictatorial en cours en Union des Comores a franchi un nouveau palier dans la terrible répression que subit la population comorienne. En effet, voulant imposer par un arrêté mystériel, illégitime et illégal, le moment de toute cérémonie commémorative de l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le gouvernement de fait a organisé une descente militaire
dans la localité de Mbéni, chef-lieu du nord de la Grande Comore. Bilan, 23 blessés par balles réelles, dont 3 nécessitent une meilleure investigation et une prise en charge à l'étranger. Plus de 130 arrestations d'hommes et femmes de tout âge, dont un homme d'affaires de 73 ans, enlevé en pyjama et battu à coups de barre de fer 6, et une dame arrachée des toilettes. Un hôpital soumis à des actes de violence inqualifiables, avec des équipements médicaux détruits et une équipe médicale emprisonnée pour avoir précisé le nombre et l'état des victimes. Des dizaines de maisons saccagées, pillées et vidées de ses biens, sous prétexte de recherche de coupables, après que des jeunes se soient révoltés et incendié des résidences de dignitaires du régime en place, suite à l'usage des gaz lacrymogènes et des armes à feu à balles réelles contre des fidèles dans la mosquée. Des actes d'une violence particulièrement disproportionnée, ne répondant à aucun fondement religieux ni social. Rien que sa phobie de connaître des gens se regrouper au risque de fomenter un coup d'État, pouvoir illégal et illégitime. Un carnage contre des citoyens qui visait à faire appliquer un diktat consistant à interdire l'organisation de cette cérémonie religieuse dans la journée, au motif prétexté que cela incite les quelques 12 000 agents des administrations publiques sur une population de plus de 800 000 habitants à ne pas respecter le temps de travail. Non seulement cela ne correspond à aucun sens logique, mais en outre et traditionnellement, la ville de Mbéni organise cette manifestation spirituelle chaque année après 16 heures, afin de permettre aux participants de pouvoir retourner dans leurs villes et villages respectifs avant le coucher du soleil. Au vu de l'état défectueux des routes et des lestages récurrents pratiqués quotidiennement par la Société nationale d'électricité. Excellences, mesdames et messieurs, naïvement, on aurait pu s'attendre à ce que l'ambassadeur Bajrafil, qui représente les Comores auprès de votre auguste institution, en charge de l'éducation, la science et la culture, et de surcroît un imam qui se prévaut de compétences universitaires, et on aurait espéré que cette personnalité exprimerait au moins de la compassion devant une telle désolation jamais vécue dans un archipel dont le caractère pacifique de sa population est typique. Hélas, on ne l'entendra toujours pas. Il n'osera pas dire un mot comme le ferait un intellectuel croyant. Il se comporte plutôt comme rien ne s'est passé dans son pays et applaudit le président de fait et ses milices comme un rescapé politique qui cherche à se faire élire. C'est plutôt dans sa localité d'origine, celle de son oncle, le chef d'état-major d'une armée sanguinaire et un liberticide, que fut reçu le lendemain pour une cérémonie identique le colonel putschiste Assoumani Azali, toujours chef de l'État de fait, plus d'1 an après la fin de son mandat. Il s'autoproclame imam et ne cesse de commettre publiquement à chaque fois qu'il apparaît des bévues, en s'inventant capable de citer de mémoire des versets du Saint-Coran et des hadiths du prophète de l'islam. Il convient de rappeler que déjà en 1992, alors chef d'état-major, le même colonel sévit avec sa brutalité quasi caractérielle contre les habitants de Mbéni, avait rassemblé la population dans un stade pour des exactions humiliantes. De même, après son putsch,
Il n'hésita guère à faire tirer à balles réelles contre des manifestants, contre des hausses des prix, des produits pétroliers entraînant une hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Avant de récidiver, un jour de l'Aïd el-Kabir, contre ceux qui exigeaient le respect des compétences constitutionnelles dévolues aux îles autonomes qui composent l'Union des Comores. Ce qui obligea le président sud-africain Mbeki à se rendre à Moroni au nom de l'Union africaine pour la mobilisation d'une force africaine de sécurisation d'élections présidentielles remportée par un opposant indépendant, M. Ahmed Abdallah Mohamed Sabi, à plus de 58%. Ce dernier est désormais emprisonné depuis plus de 4 ans, sans aucune forme de procès, par un simple ukase de même colonel rancunier. Évidemment, la même ignominie qu'il déploie encore une fois aujourd'hui contre cette vigilante, cette vaillante population de Mbeni, qui obstinément refuse de l'inviter à aller diriger la prière hebdomadaire du vendredi dans leur cité connue pour son attachement à ses valeurs indéfectibles. C'est donc à la fois dans la tristesse et la solidarité agissante face à cette tragédie du 12 octobre 2022 qui restera marquée dans les annales de l'histoire des Comores et de la ville de Mbeni en particulier, que la diaspora comorienne en France, forte de quelques 400 000 âmes, tient à vous saisir de sa profonde conviction que l'émotion suscitée par un si douloureux événement ne tardera point à faire jaillir la colère populaire longtemps connue, afin que les coupables, les commanditaires et les affidés soient traduits devant les tribunaux, eu égard aux droits de victimes, conformément à une justice équitable, transparente et digne. Avec nos compliments, ainsi que nos vifs remerciements pour l'attention que vous ne manquerez pas d'accorder à la présente lettre pour la dignité humaine contre toute forme de barbarie, nous vous renouvelons, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'expérience de nos sincères considérations. Le collectif de la diaspora comorienne de Paris. Merci. Azali! Allô. شكرا. الآن نترجم ببساطة ما قال الدكتور بناليدي. نحن هنا الجالية أو المغتربين القمريين في فرنسا أو في باريس خاصة. لماذا جئنا هنا؟ نحن هنا اليوم كما تعلمون أن جزر القمر هناك كثير من المشاكل، وسببها واحد قاتل فاجر فاسق اسمه عثمان غزال، وهو الدكتاتور الذي قتل اخواننا وسرق اموالنا. فهنا في فرنسا مع الاسف الشديد كنا نتمنى ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يقوم بمساعدة الشعب القمري، لكن يستقبل هذا القاتل المجرم عثمان غزال، وهو يقول دائما انه سيدافع لكي يكون في جميع الدول الديمقراطية والحرية والعدالة، وبالأسف الشديد دائما يستقبل هذا الدكتاتور. فهذا هو العكس ما يقول الرئيس ايمانويل ماكرون، وعار عليه. نحن في مدينة مباني في جزر القمر
كنا نتمنى أو نريد أن نحتفل بمولد سيد الدعاة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ومع الأسف الشديد بات القاتل المجرم يوسف جهاد رئيس أركان الجيش القمري تحت رعاية الدكتاتور عثمان غزالي، فقتل كعادته وسجن، وهناك كثير من المجروحين. إذن جئنا هنا لأن هنا مندوب لدى جزر القمر اسمه الدكتور محمد باشرفيل موجود هنا. لماذا؟ لكي يكتم، لكي يخفى ما يجري في جزر القمر. فجئنا هنا لنقول عار عليك كأستاذ، كدكتور، كواحد من شباب جزر القمر. Ladies and gentlemen, we can ask who these people. We are the diaspora Comorian. We are here because there is someone dictator. His name is Assoumani Azali. He's criminal. So we just come here to tell Emmanuel Macron why you help the dictator in Comorin. So we want to say stop to help this dictator in our country. كما تعلمون لأننا نعلم تماما أن دولتنا هي دولة صغيرة، هي دولة إسلامية. كيف نقول أن هذا رئيس مسلم يقتل ويدمر حفلة مولد النبوي؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم، ونقول للعلماء وأي رئيس يساعد هذا القاتل المجرم عثمان غزالي أن أي رئيس يساعده هو عدو لجزر القمر، ولا نريد أي مساعدة، لا نريد قروف ولا نريد تمر، نحن نريد الأمن والاستقرار لجزر القمر. كيف تقولون أنكم تحبون الشعب القمري وتتركون قاتل فاجر فاسق يقتل شعب جزر القمر؟ إن شاء الله تعالى سنأخذ دولتنا جزر القمر وسنقول لكم أنكم أعداء جزر القمر. قلنا وقررنا تكرارا أن المملكة العربية السعودية والمغرب والإمارات وأي دولة تساعد هذا المجرم ليس رئيسا. إنكم تعلمون أنه ليس رئيس جزر القمر، بل جاء بالأسلحة وقتل، ومعظم السياسيون القمريون الآن موجودون في فرنسا. Je vais pas tarder, mais je voulais juste traduire ce qu'a dit Dr Ben Ali. Maintenant, je vais passer le micro à notre frère, M. Abana. Salam alaikum. Voilà donc pour compléter le discours du docteur Alidi, le message destiné aux délégations permanentes auprès de l'UNESCO qui sont réunies aujourd'hui. Par le présent courrier, nous nous permettons de vous adresser au nom du collectif des Comoriens de Paris pour un état de droit aux Comores, Naoula Haki, un mémorandum que nous avons déjà déposé la dernière fois sur la situation aux Comores. Nous vous informons que le soi-disant ambassadeur de la délégation permanente des Comores auprès de l'UNESCO, de son vrai nom, M. Kassim Mohamed, prénom Sohir Badjrafil, qui a été nommé le 21 décembre 2021 par le colonel Azali Assoumani, criminel, qui dirige les Comores suite à une usurpation du pouvoir par la force aux élections présidentielles du 24 mars 2019. Par ailleurs, nous avons appris avec beaucoup de consternation, par une source sûre, que la direction, évidemment de la direction des finances et du budget, que l'actuel soi-disant ambassadeur des Comores auprès de l'UNESCO
a pris des postes budgétaires qui relèvent des Comoriens, donc des impôts des Comoriens, et les a attribués à ses amis étrangers. Une assistante, dont vous voyez la photo, et un chauffeur. Nous ne citons pas le pays d'origine de ces personnes, nous ne citons pas la région non plus, parce que nous ne voulons pas être taxés, donc voilà, soi-disant racisme ou je ne sais pas quoi, le problème n'est pas là. Le pays d'origine de ces personnes, nous le respectons. Mais le problème, c'est que M. Badrafil s'est permis de licencier, de mettre fin à toute illégalité, une assistante qui a été nommée par le ministre des Affaires étrangères. Et le problème, c'est que il s'est permis de prendre son salaire en toute illégalité, et de remettre son salaire à son ami. C'est honteux. C'est honteux. Nous déplorons énormément cette malheureuse décision, sachant que le Comore a fait qu'au Comore, le chômage bat le plein. Et même pour le capital humain comorien, qui est considérablement important en France et aux Comores, il y a des hommes et des femmes qui ont les capacités d'assumer cette fonction. Les Comores, à travers la délégation permanente auprès de l'UNESCO, ont eu déjà un tableau noir dans le passé avec certains étrangers qui étaient recrutés à la mission des Comores auprès de l'UNESCO par le régime précédent. Cependant, ces étrangers n'ont jamais été attribués à des postes budgétaires comoriens, c'est-à-dire l'État comorien ne les payait pas. Ils se sont sérieusement servis de la mission diplomatique comorienne. Ils ont profité justement des tampons et ils ont profité pour leurs propres intérêts ou peut-être les intérêts de leur pays respectif. C'est ce que nous avons peur de cette assistante qui aura accès aux tampons des Comores, qui peut envoyer des lettres au nom des Comores et qui peut faire tout pour ses intérêts comme ça a été fait pour les autres qui étaient nommés dans la délégation comorienne. Ce même ambassadeur, soi-disant ambassadeur Badrafil, a tenu un discours le 30 juillet dernier aux Comores. Il a dit ceci: s'il y a quelqu'un qui tue mon oncle, chef d'état-major, il aura affaire personnellement à moi. Honteux, criminel. Et il a précisé, je ne veux pas le laisser vivre. Et maintenant, il y a 23 personnes qui ont été blessées sous les ordres de son oncle, dont 3 graves qui sont en attente d'évacuation. Qu'est-ce que les familles de ces gens-là vont faire? Comme il a appelé à la vengeance, ce soi-disant ambassadeur, est-ce que nous aussi on peut faire la vengeance à son encontre? C'est une question que je pose. Ceci est une faute grave pour un soi-disant ambassadeur auprès d'une organisation qui développe la paix, le développement de la culture et des sciences. Ce qui n'est pas compatible avec son statut d'imam, qui se vante aussi d'avoir un doctorat d'études islamiques. Nous demandons que son assistante soit remerciée dès maintenant, parce qu'elle a été nommée en toute illégalité. Et nous demandons que l'assistante comorienne reprenne son service. Et son oncle, chef d'état-major de l'armée, comme je l'ai dit, Soufidiane, il est coupable d'avoir ordonné plusieurs assassinats de militaires et de civils dans le cas de Kandrani à la Grande Comore et de Sangani en juin. Il a tué particulièrement le commandant Faisal. Enfin, il est coupable puisque ça s'est passé dans son camp militaire. Le major Mouti, Salim. Et en juin, c'est le major Bapalé dans le cas de Sangani.
paix à leur âme. Il a aussi ordonné l'élimination physique par balle de plusieurs civils lors de diverses manifestations, dont la dernière manifestation le 12 octobre, c'était même pas une manifestation, c'était une cérémonie religieuse. Son oncle a ordonné à l'armée de tirer à la foule par balle réelle. Après la cérémonie de célébration pour l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le font beaucoup de musulmans. Tenant compte du fait qu'il cautionne ce pouvoir coupable d'assassinat et qu'il lance lui-même un message de haine, de revanche et d'incitation au règlement de compte, nous vous demandons de bien vouloir prendre vos distances en se représentant du pouvoir dictatorial. Donc nous souhaitons nous entretenir avec vous pour vous donner, selon évidemment vos disponibilités, pour vous donner des explications complémentaires. Voilà donc le message adressé aux délégations permanentes auprès de l'UNESCO. Merci Abana. Ama denamna. Ama denamna ikayao ngamzijuao kabla ya unika mwanamsho watu mtukufu. Gammoneso baadhi za rogo ya lazimike nywandu mloko mori gamzijuao. Ranziro usiku eshetendo ya shashikafiri. Hauka mndu ya ranti mahalani waika yangu timbo zena yu antipi ya enda ya kaumenya msihiri ya uwe wandu wape ngamjizo wa komori wambao ngasimbeni mbeni ranziro usiku ila kabati mwenjebo wa komori ngamu imagineo o wandu waika yao wakana mbaireo au wakana shaulana wanawatiti wawadi wakafiri waudhurumivu waika yao wananyasi watukufu wala haruma mji wa mashuja wa mbeni ngwaeshio keja kaza kifu kwa tutasamaha wasiyabo wanjia waranganya eze koneksio zoti pia watundao haina mruparo mrumo hao wabaki yabo wababa manotablo wadaza emofundi wadaza owatate wadaza kabati wantu wachua wamekana na mchuwere ende mijio tipi ya idasa waodo wasaya owana mawatonia wakausufu mtume wenda waredwa zidoro owasaya watawa owasawa ningawoda wafungwa na wababa na watate o binadamu ngwa uchowu rede hawana damu dini esulef manga icho ukandini eka lelo wantu kwa jatu warasaidia owana nyasi shado usoba kiridwa mbaka simbeni lisikitiane za mbeni eza chiri mbeni kacho unda michiaba kipia eka usikwa nelo karijatuwa eka isilamu manyanya silamu nyoti pia ngabwedao misirini ngamishauze utuba za ukano wanadamu si wanyanya ngamishale jimbo la taifa mdugo uliyeza ya ukasiwa komori damu nzima siwa komori dini nzima kamtuzonesa izorikayo desijirio nyima diplome eba mkaenda masome mje mdomea mkaenda masome mje mdaze mke kamsibuti wambeza kweli namna je mdazao mji wa kamili waturanda noi watu wa mndu sha embaroko wanenda doka wame wasoma maulida amade namna wakoso maratihadi ngamchuo ya ukausufa jihadi woi intikado ya modo intikado ya bidi intikado ya raru ya tawda muna mdasa ngamchuo ya ukana asadi wai hakara isi ngasina kado neza kamili kata shinda ya mnikani machi kata shinda ya mnikani mweje kata mnikani msomo kata mnikani unono ema hayo tipia ngabo malaba ya komori ya linao hadi 2030 kamjodo wa miroso wapati pia au kanguzo mtihane kembaki yao kaka mtajua lelo eshenesi ijo juhabo pia gejo ukazirewe na watufumuo wachode zirongozane zepado auka oikatina bahindu ekatienda tahambinyo ejaini kashamiriyo mnosani owasaya odungo ufirwa owasaya wanene hawamezi ya ukamdene hama magonzi eze tunalanizo ucha mtidiwaze baba numkamanti wana nkufu eze tunalanizo ucha mkauhima rahama wana watiti walomo likoli walinda kilo atohole kama tabira mwezi ngamonao lelo mdubilo ngamfumao awangae nima zomana wa siasa mloko mori nima zomana wa siasa mloko nzee wakati ucha nima sivili haina zijauchiri ide mdotere mtabihe nyi wako mori haina zijauchiri ide mdotere mtabihe enga diaspora inofara tabanu ngamarongoso
Ega diaspora ilo faranta banu kiona roho. Basi kwa ya jora rayo Desambro azalia mtimizini au mchuheri mdailieni. Shakabati ya bidi ya benetone tena chia mdiseni na hayasa na wafisi entwabidi ya chia chwe ya mfumeni. Ya chia dora masese maliza wa Komoro. Mlalaji, madiplome mlalaji. Ema kadre mlalaji. Halafunyi wasee ikayao mlarumu ya mahame kamwedao maone ya asali mumfarie kartusamde da fari ya asali weke video ya urawa ya fe au ya inti au ya sigara ya fungu kari mtapulane mbeni kamtapulane mbeni au kawa mbeni kwa tuwa uka azali wa iti mdu wa miadi wanu muahada pact yo mduifanya na mdu wa kweli mduifanya na mdu aminifu mduifanya na mdu mwadilifu shamdu kende ya ifanya daina mdu mnafiki awenge nyipeple ya Komori mtione ukanga mlomba urinyo wandu mato mdu meti atu maudu banga mishia wandu wanji aina mkoto chaba ukana wanua prea zanike jobi dire nshi chao aprea zadi eshana sina mchuhe ba kabana uka prea zadi kanga ikomportomani yo kabana uka prea zadi yo toka ya wata etoki ya awenge ya na mchuhe ni mashababi ni maintelektueli ni jeunesse kamna uchobaki mademare ngwa mdo redo tabiyambi gana simu yo mla muhebo jeunesse kamna uchotone de hawa mesena mdaino watata hanyu wa msomesani na baba hanyu kamna uchochamba kirelo barongo zao mtile wa wandu babu hati wakaya wa mahamiji na mchue nyinyi mjitapilie wanyi na mchue mjitapilie wa Komori riundane na uhuri ya rikenati bese ntike zirumani mabani hatu mbia tutoeda hayi midingoni mawanda kutoda mbeka ula kajenda tinaweda ni pare o watukufu wa Komori wana msijuwani na mtara nyamadi simsoventi na mtara nyamadi simsoventi mtatatu wafariki jana wala wandu wa mtimraji wale wakautimba waswadizi wafanye zalazimu walio mashababi waho mji mtukufu wa mbeni warendo zirewe owasangwa wapidizo owasawa tawa awenge ngari mpara oni erisala kabla ya rane japara ebana mshangu mtukufu ngambe risala ya watukufu wa lonzuani namdu kwamba ukana garanto turnati ya tuishe azalia ina kati ya todamu ya tocha mtamu mrenge mzini basi nati ubanu ngabo wanasho watu wanzuani wabe ya mesaji ya uka osekuru nzuani lisifa eto leija juzi watu wa wende wafaya wende wakauzina naona azali ya kidamu wa mji wa mbeni kamna uchuwa bo wa baba bo watate bo wanazichana mdaze ushababi wa mbeni pia urondo wasirewe owasa watawe iketena mnarirwa magasi mbeni basi yoti haki lebidio ikakwa nigartabi hao notabilite jeunesse o baba o watate haraka wadafi mji mtukufu wa mbeni. Vous êtes là, nous vous appelons encore une fois de soutenir les Comores et nous vous signalons qu'il y a un dictateur, un assassin, un criminel qui s'appelle Azali Assoumani aux Comores qui a pris notre pays en otage. On n'a même pas l'accès à l'eau potable, à l'électricité, l'éducation, l'enseignement, la santé, on n'a rien du tout. Et enfin, il est en train de tuer la jeunesse. Là, hier, il y a eu une maman qui est décédée. Il n'y a pas eu de gens pour l'enterrer, puisque les jeunes sont écrasés, puisqu'ils ont voulu simplement mémoriser ou ils ont voulu fêter la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abange watukufu namparo manamshohangu ikayao gamambia watuani yauka ngamonao zichirio muuliliwa bakale muuliliwa wanyanyanyi wenji azali achabo hacharanganya mji wa Medina azali arengera isi sambi amdadesi hindu arendele gouverneur salami amdadesi hindu msubuti mwade encore une fois bo wantwali mwade muhimilia azali ngamsinao wakati kwa mtoka hatidamu haina kati azali ya tadamu yo ubiraja mtu anajadwe sina ngamo mana yasi ule ulabanu uparasha msujini mao haina kati kwa tadamba wangazija awake gari wambiao ya uka ngono iso sichirisi wao tuwani nado uka wende ngwazi nao mekoni mao wandu na mangali endo wandu wa nisigiza banu emana yasi waide mduwa mando wika yao hajitole ya banu apana na sababu ya hanza o haki o wadilifu ya amani yao wa Komori ni mwana mshatuwa imata mkulu mnemone wa waili wanadamu wanu na marambu endo mama udunga matobuha wandu sotuwa wala ndabi haruma muhamine ya mbana watoto wambe banu sisi garanzo rengezeti garanza oposto
emlozi de asisa wakati bahari ya chuamuo shujaa de himaya wana na fujari islamu do ulona irumbi do ulona muo wa kibinadamu awange gamtorenge mikro inu ninike mwana mshwahatu kombatante madam kulu ya unesembabi masikitifu ya uka mwishi ya uka na zijana warala hitabo wanyanya wantuwani alafule longa mchwa mwede mahime mdozina na nyina ele krimineli hilo na uhesa no hesa na utesa na nyika mchwa ya uka bati ya damu o wana kwa tujilonga ondabi o watate wafu kwa tunda wandua watiha abonge na mchuhe na mkana ubinadamu na mkana irumbi na mkana usilamu na mkana haya ya uona ya ukanyiti wa ruma wa ukamjamdozini siwa na uniki wa kilo ya tuhole na uniki wa robo kume. Tafadhali mwana mshawatu mtukufu madam kuru. Mabweni na mamwenye wa Komoro Mungu na mnusuru. Leo nsa gwa hamwana shinzwani mana mjifia haramba mwana mkomoro. Sitambi havo jana vozuzi na mona azali ashuka mzuani. Nsani mwambila mbala msibale ambale 15 Octobre lesko azali avele ha ajanga midze Medina. Yulisko ambali ya salami atuwa wana wanyu anga midze nzuani nsamdu amba wa mama leo wapra attention wangia crise wangia na mawade hasbundu kwenye nzando kwamba hatu mjini mundu kila uharinte forwa mforo la mwenze heureusement kwa mama ngwaka unsi nzana mbiye wantu wa shimsam surtout mara enfin vojana mukula shikonzwani be inzwanu yoyo kayaka kale serikali yake nzana mwambie zaruki ni mwambie na kuswai amba kamshindi umenye nzuani yatu ile mwambayo azalizon trambo impossible. Bravo, bravo. Nzuani ile kamto irengamana muji vingine wanyi de mwaenda nanto sirkali wae nanto la wangazja zima jirazona vojana rifma mana nzuani kawaenda wala shimsambu na nzoni waelewa amba sambia baliwa salamia baliwa ma prisonnier pia baliwa lo krizinya nyengi sambilo mba nsoholi yaka vilo hanzu bikomo kamwe vavol bayat lololo sanambia wanzuani amba skapa vani lewo asala shukumroni aslama sematsa azlen trambo na hamingazi berunda tambu ya matsaha amba rimbe mwande azal arsaidie kaka lewo wasi wenyo de rindraundiyo basi nsanambia monsieur le maire kwezi mwanyangu mtukufu mwezaruki auna wangina amba sendere lewo personalite yao tanke maire tanke amba wawe mzungu uride wamna inavan amba swa zungu nastendana suza Faransa na maisha yatu na retreti yao ona mshe wao nchini de ulingao wandauze msamdu mana ya matsaha azalika to ya towa impossible na mnisha zintrambozo beisiri media na mamlozi ikomo azalile wao zaruki mwanyangu usisha iyo balanchar be rielewa mana shughulira Faransa le duzu tokavali kasta tambu be wasi wa Faransa nsani mwambe zarat bakar kiasi yaho wo mzungu de wami lo wa maore unegi yaho ivito maore kama parse denzuani takamwish lo simrenga beni madame Azali arumvinge hanyu yo aibu ndribwa ça fait partie ya ziaibu mana wawe c'est tout ce jamba ustomaini uvula gulla nsohole c'est honteux yo aibu ndribwa lewa wamina wawe na raros passport za Faransa te poubelle nzoelewa mana wa maore wa msafaransa waswa Faransa roads wanaho wa mwenze pourquoi la merde wantu watambia Komoro maana watambia notre yabole sohone kai komo tsamona ni mariagiste wanyumlo maore Zarat Bakar saona fufu wangavi unatashi maore watu dale Medina wala maore mwadala wankamwa saidia wanyumlo maore basi fani lewo ihubaya noma himrenga azali msambu nchini chide mwiparao truvenzensi yahe akana imani na wadamu ivafanya zangina leo wanashinzono tola nzuani washuka maore wava wasada uri mbuzi lo msambu ya vidi
be azali diamba ahirema msamdu ainengazja nazine ahirema ngazja ashike msamdu Hakika. yuwa narlisheni wanyawe be ikomorini ya tu ronsi narwe matu yatu rifaliki kuna lona inzuani aivenzao leo sisi elewa pourquoi iheni ya wangazja pourquoi mlona hen leo dictature ni safesi ya nzuani na watu walovani msanama kwa milongwa dari de wao vous êtes où wananyangu na sisi hadana leo wonye mwa dari be kalimbe parce que mayanyi kasiashi kubali nzuani kasi ona je suis désolé la savani leo lawa hazina tutapana mahazina hao na sasa lawa risha yake mwabana basi wani mwadi havi wanyonvenzawe nti wanyumlaguawe nti wanyumdeliawe nti mvenza nzuanini basi nzuanini wasivenza hanyo reken Facebook lagua désolé hakika leo mtambi kodzo mbeni kodzo sargento même kasna concurrence shingaja la nzuani berna unanya enemi numero alevani de azali wati msamdu wati mwani enemi numero 1 de azali de nzawi komom azali da balie nzuani lo nzuani ya hususi ya ntutu ikizde taraha kavasi raha nzuani udama kavasi raha tena ngazja wala kavasi raha mwali basi shuara la tuntrini wao sengana wavana nyangwa nzuani mensagini nsaba tani nsivulishia sana mtoikia nsana mwambie kuswai ni mwambie mwenzaru kikwezi ni mwambie mwenye haya niambie na ntunda wakava matuono i video tiangalia mara 20 mwambie bahai azali angalia video zao wakorengwa wangalia video wanengwa bozuzi vani le marpanda moja vani le haida sana wangina c'est honteux wamana hai delikade wawe na totrawa tatoshika tena nzuani mara nzuani akavahara ihuti madzi azali désolé wapana kwa kuitsa hamsamdu kwa ipara ondorenge watu wa serikali waho wahazina haho uja waja gastadi ele stade te vide be nzuani huyo kawa kwa ipara na usijua fete deva uambeni ikazi mushuke nzuani na leo ne kotulwa mau zile trofa commerce watu wafu je vais livrer 3000 francs auprès de moi. Parce que quoi que ce dia yeto triera ha mana karstas kurso fanisao na wana watu ni salami ni sambi karsida taskumoja azali amba unaipua ya hukamba utoshinda umtombali ya salami na sambi besu hamba wawe shaka son tour dunia lino zinga halini wala sikamba o eternel so daza bensu hanamba uhoje msamdu uhoje mbeni vavo kuna tena vavo kenama na teti ala son tour isija inshallah na wasirna to na très bien ambati hale azaluto lawa na wanu sangale messagine na angalia fete surondo yo nawo na widzea amba wami cool wami hatu de msamdu na wasije sio pahezi mtoto ziani maradame simbuso ni peko moja shukran amane namna maishia emana mshwatu usiku wa leo tijibiwa kabisa yauka yiwantuani ndo arumazerezo sosio kamna utobaki yabo mdoamba wangazi jaurienga na mresi unafiki mjue cheri wane lisowe yazali ekega manza uturo kamanza rogo iketi ya disi chaka mna utobaki yabo owasangu wadozi na daona ya ina kati ya tadamu owasawa baki Facebook wasodote tachao na mjue mashababu na mjue ngabo message tainu ya mwana mchwatu au kama na mara na bauso banu kari na ulia mwana damu itoka yonsi wala kana sifucha alitoka yonsi mwana mchwatu ikao hakafanya hazi ya rumale jumadino ya la harumashe siwa shamali bashira pila jamto wa hazini harenge emzade wa mtoto wa mpobo wa dahubi awange mwana mchatu wei ahatile sajibani namna jawa komori wadaza mwana mkomori ya tolo hazini wende waro kwa mrundu wa jiwanti hindu wa ji ya jiani kiwa kasi na mazopore kwa mjiwa balie ekanga mohazi wade kwa sopera tena mtoto wa inda hulike kwa biyamani so mkomori katabili ya dani mkomori kutuha babi tizaba kamsile jozo ya ukana emiji ya tupia
azala itafanya isijini bali mbele abanke haina mbonzi yarejeze onoi yarejeze shio yarejeze mila ya hezi hatu marimambi yao yauka na chuhebo wakati ucha riwane no kushari hunu kama de msomo njembaki namna hiyo basi mrariro mbele wa mezi abo uo msiba na mchuhebo wa Komori kama ata utama shinua kama na utama Japone wache wa mdaidie nentiahan yide mpao hantaya yide mpao arumezengalawa yide mtohunda tohole yide mtohunda machi yide mtohunda mwenje halafu lelo ngabo wangu watukufu walo bonze walo na maji walo na mwenje walo na msomo walo na unono walo na haina ndugu wantao shatawanu wacha ngwa mdaidi yaoni hauka Mwenyezi Mungu awanika roho njema ngwa msikini yaoni shamdumdu atitoka bidiambe ekada mina wape wakati watoka ukoza wajojua wajitapidie au ngana mchuwe mangari wa mchuwa mbeli na mchuwe haraka mrensi mtiadi sidanyi na belu na usupa jihadi na pakirwa shamdada bibawa kwa tina mbano kwa hivi hapo ntitu yabo ekatima jito na damu yode ndongo ukongo atuchanyo yabo ndati jirende daba yambe mimi timu mbeli mwikoni muulawa moroni muulawa tuchini muulawa emijipia azali ya yia haitafanya nyimano tablo emnajana uharenga tubahanyu ngutozungulia no ibeya haitafanya mdaza ebanuka mjao mwede mafanya hayasa mfanya mashuhuri halafu wabuhe mnamji mshonze mtauto wa yana ndavi ya jiarenge tubahanyu ya doibaya nyima ulema ungamroho mwede masome njamdrenge mimbari mwinika mru mtauto ukatawaza uyatoto hata isu ambao kamdosoni Mwenyezi Mungu silence ya hanyu yin kayonesa ukainu complicité abange kamtuye message ya mwana mshot ya toolo ibashirafil aliwano ajita ukange mwadelele ya jokanga rijobandi ya titona haya jotoko jana mbebani wa komo na mchio message ya ya mwana mshot ya jaya toolo hasini bure buroha paka ule kwa mzade wa ilitotwa wa mzade ya dada bitafadhali mwana mabana ewa unuma mwana mshot city kambaweka na wasi republiki au Stalingrad mwana city madame Bakaratman city Dorfa mtukufu ana wasi vanu de cœur be yani hai roho ba bomaza handongo za famille kaparaja be akoza mukie jilahe mukie halwatambiha manam sijwamba manamse uno assistanti wa Komori akabanatolwa wala warmo istiwa shtukufu shamwali bavo pia rongo vanu leo sisi wambeni bavo lazima rongowe sisi wa mwali leo na vanu kwelu bofundi fahari wala tsikazano wanyo kawami vani tinafufula ngumwali mana wale famia sana ile famia harma ikoti ya mangu famisha manga ende tewasili siwa shtukufu shashmwali bavo wamnajo bavo nsila guhal fufula mwali be sijo angalie message ya wenye saukaya unafanywa fudhulu unuma namsha anomewa mtumama anomewa na ministre des affaires étrangères ajaja amtoa hatia za haki na rishe bweni city swani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد simibano halitina lai mwana Mkomori hususwani na puarma ishisiwa sha Juliet Fatima Mali usudi naima bano wananyangu siwenzeni mungo ni mhono armali tengwe be harezo familiali tashina na wasul babo na wanyu be ngambabo hairo betis babo hao mwili mana tivo sur place simi babo haulani chitendwa ikao chilio na usikitifu shaitiri harmai ambasadi ya Komoro hususwani de uvande wai kinispo riele wanrongu mweja mbarika na wanawararu ikao washumali rakanao harmai ambassade de France ambassade de Comore en France sielewa haubande okamba buka post mweja yakana amirali mwana wa Shimali
de iyo posti yo kaka mhakia yo normali atujua achanjiwa rielewa amba achanjewa hakiswa de Bashrafili abudai post iyo ndongo mpanyishia karisi na usikitifu na huyo de usikitifu ndio na vano mwejade ukamba iposti no ibu yarengwa na Bashrafili tisielewa ukajeje ama Bashrafili ngedezinye atowe iwana wa Shikomori awaramplace na iwana wa Jeni mwanadamu ikao ramhensia mbaino mwanadamu ikao rukomkote parmi wanadamu wasoma wenza ankli harmwa shisiwa shakomo deleo inkinisha mbai wana wa Komori ngwatolwao warenge burenge wana wasijeni watilwe ngamlani shitendo ya urdeusho mbaka ya jibiza kaya stahiki kaya stawi hamri kao rungo wao mba mwenza ankli mrwasoma vavo ngamlani shitendo ya urdeusho na umuyeleta mwana nyatu Bashrafili amba mkuna mshukizie imani aregeze wanawano harima hizi postu zao babo amumombeani herna baraka watukufu mlio ambasadi na umwambiani mbawami mwananyanyu stidwarfa sisi babo mana harezo familiali dezani retreta tispara na waswil babo marhaba mechi abonge ezaka mhimu do ucha rimambie liwano yauka kabla ya rari jatimisi garongo zao watukufu madhamana wa siasa wote juani yauka wakati ujawa ukamtanganyihe haraka na mwishezo Mwenyezi Mungu yamwambiani ukawa antasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu na mtanganyihe kakweli kama ndomje mrumeti ya hatu maudu na mtanganyihe kena ukiri haruma mahamine rikeetie namna inuvanu rinibulie mru yaregeti ya hatu ya iranganye ya itafanye ya isichini ya regeze malida ene famia hahe watodota damu warudi ondao hima uzina karna ujo ukantinyi wandu wa siasa mlona fikira mlona mipango ya hanza development ya hatu mibulie mdu hamado hii yaranganye dini yaranganye mashababi yaranganye mila wakati usauja wa ukamafikiane mjuhe rimtowe wakati hiyo bandu wajue lazimu do hii haboti za kisharia shoto bakena mna inuvanu abonganyi madomana banyu harume ziri budabo madomana wa siasa jiwandu mlodani izori moshelezi zaoni haina tubirani wade haina fanya aksida kana ukacha hunu ya telefoni ambulansi jwe icho wakati yoyo haina ulomade Komori ngwanzo ya pashie ya dungane na wandu wakati kupasho ngalawa wakati kupasho japawa wakati kupasho kasokasa owenji ngwafia omobarini na mkeradhi mashababi na mkeradhi nyi wandu masoma mrateneda somo hajamba ntoda swale juma ntoda na swale watu mtowende hunu henyi majeshi mkausoma mbirilie nti ya hatwe mipaka mkausoma mbirilie majumba ya hedaula mkausoma mbirilie wanati kamtina ndogo mwifanya o eketi urahitwa o wanati hamadani yoti hakibo majeshi lelo mkautumbu mpaka lelo mwedega mdanganya o lapitali iyo hata makafiri wakwado menya lapitali lelo ngamenya o misihiri hata makafiri wakwado menya msihiri nyima ulama umsomo Mwenyezi Mungu amba baligh ma unzila ilaika min rabbika na mabezo Mwenyezi Mungu ya msomani aya isihi ikaulani Firauna isu yarenda uka inna Firauna wa Hamana wa junudahuma na Firauna na Hamana relejeshi la hao yo osikwalelo waramba ni kulli zamanin Firauna haina zama botoka Firauna basi izoleze tobia azali na usofa jihadi na fakiruwa shamdada bi wazire dao relejeshi la hao abo nyima ulama umdaza bamonao yido makanta mtowe mawaito mbeni yido makanta msomeze atwiri za maulida mbeni lelo katushi hatafuti yale hadi wakafundi asubuti ya wausawa zadi ya mbasi chao wananani wanaziona hanyu mafundi watu wa mbeni warengwa wacha wafurizwa mde wasaya wanendwa zirewe wasaya wataongwa msironi evanesha jihadi mtori somesa jihadi atosi kusa hacha nyoti pia mtawa inga matone biada ilieti awange ibana risala ya tubanu riabio wazungu wale vanu no wachenu wale basijuwanu yauka eleda holinu ele chubalinu mama mnaichana ya masomo dini hali yake usomesa dini haja yabo hanomewani asumani azali ya
kati ya doba ezembiza Sumani na mjombahe usupa jihadi emnechana uo kata paro da idie komori na barogo itoka yonti shemi mwahemana baloma pesa ya yarenge indemana ya tuparolani sharadoba ramjufumuo ramnechana tumaizi kuyelewa ya uka enti hatu yangamizi wa itafanyiwa nyima notablo nyinyi ngamfanya ndongozi nji ngamjaruma malene no ili enti hatu ikenti no ili mke wandu wa sheo shalero Asumani hende hapa kuwe tuba ya hanywa irenga ibaya ngutorohora no bema jaya ya lokomori na abangondi yasome maulida mdaza ni manotable ima ulema umdaza iwatate wa hewa na mateshi wanu msaye wana hanyu mmalele hata wabalihi ngammarenga ummabe lukumani yende wakausemwa wende wadohuwa wananyawo hipa awange emwenza irumbina oentia hatu emwenza irumbina mchi wa mbeni emwenza irumbina usilamu yundo wakati wa ukaya juhe awange yabo ngarijoenda na ukazabanu li wombe Mwenyezi Mungu bawakopi elazimu kamfikirikana doktor kujonjeza mbabi baadhi ya makaulu ya shikomori hauka wailo tablo wai doktori wai shuja wai watania wakati wa hengula sopia ilientia hiba kindo na wai mdia rohainda yasoma ya kaubidia mejoma mfu kami paranta ngami hunda mino emdumsheno wana shaka jaziranti ahimilia nguono ramtena ramasihu gulaani setwa biabi wandu wanduru watahao ngabo shefu wali mumali hawana hata basi wakati enti epe ya retabliseha wakati hiyo harejeyo msirini hili akatua darasa hiyo nizora kanzari mwambieni nyima ulama umlokomori ya wakati utakwezi watukufu tafadhali doktori kwezi wa Komoro amambioni ukaya ni wandu wehe milanati rango wakati naona krimineli wa azali ya renga ejuba ya vaya na ekajali sandu mbahindu vangu mitichuwa samba ntina upajuba henda armwa shuhuli tena gami armwe mba ila shamba indi ulanduwe wambode mafundi wadingorenga wekaza eni atufanya adayo jorengaka nebushuti yodi oriankansi ya bahari dovaya oka kubali ukaya ada ngiyo yabo ada kaita menyeha seyanzo ya imenye doi krimineli wa azali evongwe ni wandura mwana ni juzi mwavaze juba mwajireme miharuma mwakaenda ni wandu wa mahame mwakaenda mwaone wandu wa sirikali mwambe ukayanga mwanza ufanye amani nezendongo za jirimbeni karta mkubaliani zendongo hizo karta mwamini karta kubali zendongo hizo eni mdu na shinde ya diwani liye bohahe basi onga zito mhunda ni nyonsi pia mzikiri wacha wadomu hadahani wemnikani mali mtuhe mdovira mwenda mwamba ukaya gamsahau amani andahu mswami nikawandu wa mbeni kwa utayari wasifanye amani ndawena wandu wa serikali evo ngwe ni wa mahamahame ni wa Komoro mlo yiho msijuhe mwamba mfanyo amani ya heti amani yonga nzo yeye de ya juhe ya rohe ya furizeze ndogo zehenzi yende zahe ya dunga nendowa mwendo banu wanyoka amani evo ngwe wa Komoro gari mwambiao ni kani juziri mwono nzuani hakaubeya majaya na sigari mwambiao ni kai majaya la katataya ya bebure zilama liya ni kiwazwa hobonze hasibabu neze majaya organismu zijokipeo neze hazi neze nongo za kimajaya hanikwa ze mali hizo habiri haja hadunga habiri haja zuani hajangu hadayo wanzuani ukaya ngu wanzo alafungu wabelowe majaya ekao hamnikani 100,000 francs Comorien mtikubali hayayo ya kauladimu ya kemenji emali hiyo ikauladimu ikemenji na hiyo emali boko ya kauladimu niko wa Komoro eni wandu walo wa Komoro msiju hamdu ambaka
ngambeya majaya na mnikeni zebali za tongeza mbeya we majaya ekaka tiblikani na arete majeshi wa hewa jewabei shamtikiri wa Komor njuamade mbe majaya na bobo tolwa mali arma organisme ya kamili bonze yejeini be oye mandu wafanyeze hazizo tuzare ngende nzuani hende haka uyabia ziza daina ambali ebongwe wa Komor gari mwambiao ni kaya obanurili obanu karna uzihia paka zaliwoha roha bonsijuya paka hasibonsi na nyiwa na vijana wa Komor undo wakati wa ladhibu mjuhe muhime ukae shuma ngisho na mro msikehensi hata zenongo oshubashi bowo gemjuha mwambanga mwanzo muhime mfanye ndongo pesa yote sazibi pesa yo kujobira enza gamonao zenongo yazifanyao kasina hazi ito hanza ya rongoze yafanye ndongo za vote wakati nilio kaye Komori yangamia wanduka tunda mbaindwa hala wanduwa angamia imalala kabati mbala pitali itoka uyonti shamuhafilisha yafanye vote bari ngujoka vote hiyo ebongwe no na mbenti bwa Komori msane babi mfikiri enti ya hatu hii sisi gasi hunu kweli sina ujua njeyo njeni one utungu wa shonga hamada hisho no gami huno mjosaidia hizo njoshi mjosaidia mbali mjosaidia ze fikira mjosaidia ze mvuzangu bono bani mtika hazi ziro oha ziraze hazi sijabano labo na mbagari joba nijeri hime rilaani eshatendo ashafanyiwa niwo inaija na mbaba Shrafili ayari mriyasoma ulona doktora na mpirina yasa kasina hazi chotu vira yefanya ndongo za ubataani dayene ya zani woy ono gayimkini shauka hariba nule ukajaja bari wandua arenge are malazi bajwa ukaya wandua wa Komori wajoka ujabani ebongwe izo yafanya kufanyo nai mwone mwana mswa hatu tola kauzone sabanu siti dharifa haonesa ukaya waka plasi ndaru za homali usoni mwambasadi Shrafili harenge plasi haidika mwana mshemdi washi Algeri harenge plasi ya ushofera anika mdrumu Algeri ya Rabbi indaila indekeli azali ya haba bala d'émergence j'abala un jeune un emploi et ben il y a des jeunes et emploi et ben les jeunes et employés Komoringa ni kwao mjeni ulobonze yabongari trompe hao ngari trompe lwao no zaidi sisa azali ebongo ni wa Komor na mjwe kaya zenongo mfanyao ngamfanyao na hii ojamhimile mru huo ndwamba hadisi dani naye surtout ndo itosha belu huo no mziwa nsingo wahe bana wa mziwa nsingo wa dobi wa fakri ono wandu wao na mwaoneka yao homa tindu ya pevu watu wandu wako mkaula dimumwa ishili ni majei ishi na mtafadhali mfanyao na yise ndo mfanyao aringabo mdundo tijia fretani adi uo tijide zama na wehele jeishi gari mwambiao ka gari mla hao kaya gari johum Parisa na sire Parisa gujoneto bahari amkazo banu mwambia ukaya na mkazane mdoishi liaye bwana huo bamfikiroka yabo ensinga joendelea majinga jo huja ele ndini omwenjenga ujo huja ensoholenga jo huja ari jasha keja tosha ebongo yenga mkazobanu nike mwanamswa hatu manafu ya rinike ba longo Shrafili Allo assalamu alaikum. Alaikum salam. Juste micro assalamu alaikum. Alaikum salam. Kari mrongozani bwa Komori rimande anu kangari jau banu lewo rikafikiri kwa wananyasi wa mbeni ngarjore kensirishe meze sonsi pia shawala za walala haukari kafikiri ukaleo ngwajo nese za unda mbeni haukeza unda mbeni zo zirundu sonsi shakwa jajo lalo malahoni hao besho alijamzima shari tosha
Hakika. Deshari jamzima shari to shari jeronese ne criminali la procula msiru yemana ya lomma desa barindi hajokansi harilini wono haya bo voyu bomruso na haya bomruso sentensi ya hao ujeureke polisi ya Komori urenge uniko wahini mnaho mungusha ulemenguni bomruso na haya ikabidi bombea maji ya kuze polisi zombili uziniko na Komori chakuja jojo urenge unike hawara hao yele ya mnuti hindu dawana mjomba hao na singari mwambia woni ukana sina nyimpaka mpakani ngamrogozo wanama walokomoro wazaza hangu yebanu mlalaje na mjuhe hanyonsi pia wawashili wadimani bombwanku bwetsandraya bwamahame bombajini yemlalaje msanganyanda nyino wana wambeni hakaba nezonda mbeni izonga zijomunda ni madu nyonsi zisazi hundu nsujini zihundu kwambani zihundu mwali zihundu nzuwani yabanu mkalansi zindu wa Komori kamna parola muha nami ngamlogozo wana wanzuwani nani mwanyani wanzuwani ngamwambioni valusi karitumrani wanzuwani yele ungamsonjoloreke mafuleri mwanika azali yebanu le ngamsonga bunduki sabuju za hensohole kamjaraze bunduki shamjwa mama kangamsahombe ndumle na singari mwambioni bo wanzuwani msisono wangu kaya harika mtutsa hayezi shana mhozani sisi wa Komori haukasi wana wa Komori rulu arifu wana matu olaya yebande za gazo yebande za feswali yebande za mutu waonsi pia na mkeraji bo wanzuwani mjue mhozani sambi yakamtona haya Muhammad Yeswali haiti lilo haja Faransa wa Komori kwa haja yafungwa sambi na mone haya na mkeraji bo wanzuwani mwaono wana hahe Wakawu kwa tumonani na mkerazi wa Komori yebanga mlalondi wa baba na mjuhe mtanganye mifuti chamdoni kwa zevero wa bokaya hariba no azali baza kozwano wana haho haukanga ruhambi ya wazali umfale utino mfamau angalio kaze hekima zatu na zaradiri zuzingara oline kuchujwe Qur'ani wotomeshi ndini wano ya kuchajwa wana hao wakuzira shonga kutona haya kukarazi wakamele tiyatu barile mwanawe ribeuhe assalamu alaikum Aya bo manifestation ça yakaza kifuvanu ababanga sar moi point de départ bahi ngarezo jimule taifa Beramo isi pepeza inani ukombozi pia daula imenuha nasi babu ya hedini boya tsanga ya unukomoria narikeni ya mahaba ya kubeta ya masiwa yetu wasi wa Komoro da mutima wasi wa Komoro dinitima ya masiwa razaniwa ya masiwa ya relea mola de arisaidia narikeni anzima rivenze watwania mahaba ya dini na dunia Beramo isi pepeza angu mwezi sita ya chie